बाबा कुह बाबू आपण कोठु आसी बाबा आउ आपणक नाम कौन बाबू रे मो ना हला बाबा पूर्ण छेद बाबा पूर्ण छेद हाँ कैलाश पर्वत रे वर्ष वर्ष 1212 वर्ष 12 मास 12 दिन 12 घंटा तपस्या करिला परे बाबा महादेव मो पाखरे प्रसन्न हेले आउ जानी छे बस बाबा को मु गोटे वर मांगिली की बर बाबा से बर हूँ मु जो ठारे बाबा को सुवर्ण करी से सही ठारे प्रकट हेबे आपण सत कहउछंती की बाबा निश्चय ये पूर्ण छेद बाबा के मिथ्या कहे ना तो बाबा पूर्ण छेद शिव प्रभु को कौन डाकिले मो गृह रे मध्य प्रकट हेबे निश्चय एहार किछि संदेह नहीं ताहले आस एठी बसी पूजा अर्चना कले निश्चय देव देव महादेव आम पाखरे प्रकट हेबे ताले ठीक अछंती बाबा से भोलानाथ को टिके डाकंतु आस एक लय एक मन रे आखि बंद करी डाकिवा ठीक अछि नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मुतर पूजा रे काटा हेलिबो संतुष्ट होई मुतर पूजा रे संतुष्ट होई देख प्रकट होई छे बाबा आसी गले बाबा प्रणाम बाबा गर्भवती बाबा बस गर्भवती बाबा छेद प्रभु शिवांतु मोर टिके संदेह अछि बाबा पूर्ण छेद बाबा को संदेह शिव बाबा को मोर संदेह लागुछि अच्छा 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 तू मते संदेह करूछु मूर्ख ए बोझा टिके बोझा तो साला के भस्म करसी बाबा पूर्ण छे बाबा मते लागु छे ए बाबा शिवशंकर नुहंती तोते डाउट लागु छे तो हां देख तोर अतीतर कथा कहू छे कहि दियो बाबा कहि दियो तुई जेते बेले जन्मलु हेतकेला तू एड़कीटा थिलु थिलु कि नहीं हां तुई जेते बेले जवान हेलु से टाइम ने तोके 20 वर्ष होइतिला हेतिला कि नहीं एटा कोन विचित्र तोर भविष्य कथा कहू छे बाबू संदेह मते संदेह लागु छे आपण शिव नुहंती 1 मिनट ई साला बेटा डाउट करे छेगा हे रे यार अंता कथा कहबो जे डाउट नहीं करवा के साला छोड़ दिले तो 1 वर्ष हेती सर बड़ हेले तो जवान हेले 20 वर्ष हेसी रे अंता कथा नहीं को तार दोदा के मारला जे हे कथा बर कहबो देखो छे बाबा पूर्ण छे कोन टुफुर फुसु कथा चाली छी किछि नै से बाबू इटा भक्त भगवान रो प्रेम थिला भक्त आउ भगवान हां संदेह संदेह तू मते डाउट करू छु नॉनसेंस हां देख
যেতে বেলে শুন বাবু তুই তুই তোর ভাইকে টঙ্কা লোভনে মারি দেইছু বাবা হ্যাঁ সত কথা কি রে প্রভু রে মূর্খ তুই সেই টঙ্কা লোভরে তোর ঝিয়ার রিকে বি মারবা লাগি প্ল্যানিং করছিলু সে প্ল্যানিংটা ফেল হয়ে যাইতলা গুজ গুজ আর শুন মূর্খ সে পুয়েল কথা বাবা 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 সে বঙ্কে হেলা বাবা মোরা সন্দেহ দূর হেলা বাবা ওয়ার কথার কথা বাবা এটা মোরা সেই পাপরু মুক্তি কর বাবা সেই পাপ মানଙ୍କର মুক্তি কর প্রভু মূর্খ তুই যেতে পাপ করিছু সে পাপ রু মুক্তি নাই বাবা আছে বাবা আছে ধনার্জিন ধর্ম করি ধর্মে প্রাপ্ত নর হরি হ্যাঁ বাবু গোটে উপায় মিলি জানলু তো বাবু বাবা উপায় মিললা গোটে উপায় মিললা কହୁଛ মুই দেখ কাঁডক তুই কই দে বাবা বাবা তুম অধা সম্পত্তি বাবাঙ্ক চরণরে কিছু সমর্পণ কলে তুম মুক্তি হব তোর যেতে পাপ করিছু সে পাপ র ধন যেতে অধা মতে দে দে তুই তোর সবু পাপ খণ্ডন হয়ে যা তুই যেতে বেলে ঠেঙ্গা অছু বুড়া হয়ে যাবু ঠেঙ্গা হইকর মরবু হেলে মোকে যদি তোর অধা ধন দিয়ে দেবু তো তোকে দুই দুইটা মেজ বর দেবি রে বাবু বাবা হ্যাঁ কোন মু অধা সম্পত্তি দেই দেলে মোর সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়ে যাব বাবা yes তাহলে Of course. ঠিক আছে প্রভু মু আপনাଙ୍କୁ মোর অধা সম্পত্তি দেই দউছি মতে সমস্ত পাপରୁ মুক্তি কর প্রভু জলদি আন এ শালা ভন্ড বাবা পূর্ণ ছে এঠিকু আসিল আরে শালা ভন্ড বাবা পূর্ণ ছে আউ কোন তু শিব শালা মো এই দুনিয়াକୁ ঠকি চালিছি আউ ঠকি ঠকি বড় হয়েছি হেলে তুমে মানে মতে ঠকিବାକୁ চেষ্টা করুছ মু আজ তুম মানଙ୍କୁ ছাড়িবি না রহল মারু আন্তা কাম করু রহ এক গুড়ি মারু আন্তা ଆଉ কাম ସେ ଶିବ କୁଆଡେ ଗଲା ଏ ଶିବ ଆ ଏଇଠିଆ ଏଇଠିଆ ତୁ ମତେ ଠକିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ नहीं से आ गया मुझे अंदर लोग नहीं से आ गया मुझे बिल्कुल अंदर लोग नहीं से मगे नहीं बेटा मुझे इधर को तो मालूम करेगा तो मुझे लूट वाला भी आज से लूट आ गया नहीं से मारु मोर भूल नहीं से हटा के बेटा आ गया मगे साड़ी दे गोटे भी नीति हिंद लागी अरे अरे उठी जा ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କର ଠକ ବୃତ୍ତିରେ ମୁଁ ପୁରା ଖୁସ ହେଇ ଯାଇଛି ଜାଣିଛ ମୋତେ ତୁମ ଭଳିଆ ଠକ ଲୋକ ମାନେ ଦରକାର ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଠକ ଲୋକ ହିଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଛି ଆଉ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କଣ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ एक गुड़ी मारु हमें अंडा कामा नहीं करो ना मोरा बेटा नहीं करो ଆରେ ଠକ କାମ କରିବ ମୋ ସହିତ ओए तू क्या चाहता है हम तेरे आगे कुत्ते बन के भोंके तू
ମୋ ସହିତ କାମ କରିବୁ କି ନାହିଁ? କର୍ମ ଆଜ୍ଞା କର୍ମ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୋ ଭଣଜା କାଲି ସାଧନ କରୁଛି, ତା ସହିତ ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଶୁଣିଲୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଉ ରାତ୍ରିରେ ଏଇ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଲୁଟପାଟ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଆଣିକି ଦେବ। ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଲ ତ? ଗୋଟେ ଗଲି ବି ନି ଛାଣୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବରଗାଁ ସବକର ଘର के बुली कर पनी आसु। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ମୋ ପଛରେ ଆସ। ठीक अछि चलो मसिया बुढ़ा सब पीटी पोके लगा चल जो